Hi Hello guys. guys, maglakaw mi guys. Agto mi ug panglaw guys kay ambot magunsa mi ato guys. Mag-evangelism sugar or mag-children ministry mi guys. Guys, don't akong pangalan sa Roblox guys kay saga to. Limot guys. Ngalan sa Roblox guys kay Rip Indra guys kay I-add di guys. Nani dagan mga fruit guys. sa Black Fruit guys i-add friend ko guys Rip Indra guys dayon Bitaw hatagan mo kuan guys. Kuan dark basigon sang kuan dark. pwede kayo mo hatagan ako Hatagan bi ako guys og kuan kanang to na Buddha. light ay Buddha. Yatagan ko guys. Pindot pinat. Bitaw guys. Okay, like mo ani guys. Bitaw Pindot kay guys. Hi guys. I-search sa YouTube Eric Jan Camilio. Pag subscribe mo guys, please like and subscribe sa akong video ato sa kuan guys sa YouTube. Nako like katong naay motor ga kuan gambak. Hey guys, bye-bye. Love you. Hi guys, kanang i-search niyo sa YouTube guys, kanang rice tab guys kay muna ako tig-vlog mi guys na Eric Jan guys, muna ga-vlog na karon guys. Bye guys, don't forget like and subscribe guys kay og i-share pod guys ha. Bye. Bye. Tapos comment ninyo nga mag-like mo guys. Okay guys. Niya guys. O gani guys kay pag-share mo ni guys og comment guys og comment mo, subscribe guys. Mag-subscribe mo guys. Bye. Bye. Love you. Bye.